go web. into deeper Y, details. It will be bueno, an introduction, va a and ser then I una will introducción y present después voy a through presentar the Internet Memory la activities, actividad del the recuerdo de la challenges memoria. we Para meet esto when doing web veremos los archiving, retos que and the presentamos en solution cuanto we al try to archivo put del in place. recuerdo, I y will la solución also que yo les voy a presentar open a bit the discussion va a dar around pie a how un to use intercambio de ideas sobre cómo usar Internet Internet archives, y sus how to archivos make them y usable to cómo researchers, hacer que to sean end útiles publics, para los how to integrate them investigadores y cómo further to the integrarlos Internet, basically. a la Internet, básicamente. So, doing web archiving is Entonces, ese tipo basically de looking archivo at en la web Internet and trying to considera get, el Internet as you will have y understood. busca And the first challenge that we que el face primer is reto due que to the enfrentemos se deba property of a Internet or web la content. propiedad del contenido Such. de Internet. It's growing fast. Y but bueno, not only esto in va size, rápido, sin embargo but, no solamente also en tamaño, en in, volumen, sino también technology, en tecnología, in the way en people la are forma en la publishing que la content gente está on publicando the contenido Internet, en el Internet and with new y applications con nuevas aplicaciones arising que surgen very, very quickly. So I put here a rápidamente. little graph Entonces showing the aquí, size of Google. You can see aquí how en Google it's podemos ver changing cómo how va it's, cambiando. eventually. I put also the Y social bueno, media aquí here as yo también he in this incluido los picture, medios because social sociales, media is a porque los big issue medios for us at the sociales moment. son It un has gran some problema para nosotros, un gran tema. technological challenges, but Tiene also proprietary un reto challenges tecnológico y de and propiedad, challenges. así como So legal. it's one of the main Es issues uno we de los face. principales problemas que estamos This is all enfrentando. evolving very Y bueno, fast. todo eso está A few evolucionando years, rápidamente. everybody talking about personal Y sobre todo hablando sobre publication on the web. publicaciones personales en la red. Was talking about Y esto blogging, for instance. nos habla, And por now we ejemplo, move to Twitter, we move de to Pinterest, Twitter, everybody's de publishing Pinterest, content todo el on the mundo web, está and removing publicando it very quickly, so it's all contenido y very lo ephemeral. remueve rápidamente. Entonces todo All esto new es means to efímero. publish content. Todos estos medios de And we as publicación de web contenido. archivists just Nosotros training como after archivistas this new means estamos of tratando publication, de darle after this seguimiento a estos nuevos technological medios de evolution, publicación y trying to esta capture, evolución, the web. tratando de capturar So la red. it's Entonces, the main challenge. este es el principal reto. What is web archiving? So for ¿Cuál those es el of archivo you de la who red? know, Para algunos de what it ustedes is que about, conocen these lo que definitions es, will look very podemos ver las simple. It's much definiciones more que son muy complex than this sencillas, is sin presented embargo es here, más but I complejo had de to lo que se simplify explica for aquí. those of you Sin who embargo hay que have, simplificarlo para aquellos de ustedes doing web que no archiving is estén basically familiarizados. using what we Bueno, call este a tipo de crawler archivo or some fetcher tools es to get usado content. con Basically herramientas para resources from the obtener web, contenido so que we surge en can la copy web of a y así website. podemos tener una copia And, de la página web in y most aquí cases, en estos we casos can podemos yes. tener entonces esto se puede hacer a nivel de red o a nivel de escala para algunas instituciones lo más pronto posible y con el contenido que sea posible en diferentes campos y dominios. Por ejemplo, algunas instituciones se han enfocado mucho, y bueno, les voy a hablar más adelante de esto. Nos muestran que han tratado de obtener una red específica en un punto específico. Aquí yo saqué un punto específico del tiempo porque cuando empezamos a buscar una página web, tenemos el nombre del dominio como herramienta de acceso, pero también le puede tomar un par de minutos hasta varios días, dependiendo del sitio y el contenido que queremos obtener, tener una idea completa. Aquí podemos ver el ejemplo de esta página web que todos hemos podido ver en un momento. Podemos ver un punto diferente en el tiempo de principios de 2000 a 2014 y podemos ver cómo va cambiando. Y aquí también les voy a mostrar otros ejemplos. Entonces, ¿por qué tenemos ese tipo de archivo de la red o de la web?
Bueno, como para cualquier otro medio queremos conservar este contenido, de modo que aquí tenemos esto. Aquí tenemos algunos que están buscando depósitos legales o buscan autorizaciones al contenido de archivos. Y bueno, aquí la idea es conservar ese contenido y dar un acceso al público en general, pero también a investigadores, a historiadores, a lingüistas, ya que la red tiene mucha información valiosa, cada vez más valiosa en publicaciones, en muchas de las publicaciones. Y aquí está aumentando la publicación en la red, entonces es muy importante conservarlo. Con los archivos de la red no se puede proporcionar un acceso libre al contenido del archivo. Nosotros como fundación, en la base de los archivos buscamos colocar el mayor contenido como sea posible. Tratamos de tener instituciones para que se haga cuando sea posible, porque nos parece que es muy importante tener ese tipo de contenido disponible en la red y que sea de acceso gratuito. Muchas instituciones aún no tienen el derecho legal de poner su contenido disponible en línea, de modo que tenemos que ir a diferentes archivos para tener contenido, y a veces no siempre se podrá tener acceso a ese tipo de contenido porque hay fuertes restricciones. También vimos la investigación específica y las necesidades, y aquí lo podemos contactar por cada universidad durante las elecciones presidenciales, porque lo que buscaban era tener un contenido de red como parte de su análisis y de sus eventos políticos, y no lo podían ver en línea, solamente era que no tenían el equipo disponible para hacerlo. Entonces nos pidieron que archiváramos páginas web de manera regular, continua, para que ellos pudieran verla posteriormente, que pudieran tomarse el tiempo de analizar el contenido, así como cualquier otro de contenido que pudieran empezar fácilmente. Por ejemplo, programas de radio, de televisión que pudieran registrar en línea, o de periódicos, por ejemplo, revistas. Bueno, tenemos aquí también una parte en donde el contenido de la web es cada vez más usado a nivel comercial. Por ejemplo, las compañías que revisan las páginas web, la reputación de una compañía específica, y que podemos ver como servicio, como investigación, y que bueno, también son un buen ejemplo de la vista comercial y del índice de uso o de publicidad que tienen. Aquí pongo un ejemplo de una página web en archivo, es la del primer ministro del Reino Unido. Aquí lo pusimos como archivo, como parte de nuestro contrato de archivo de web en el Reino Unido. Entonces aquí podemos ver cómo va evolucionando durante el tiempo en el que está un poquito mayor a los 90, en donde se empezó este archivo de internet, y se empieza de la página web de la fundación. Podemos ver aquí en 2001 no había suficiente contenido en la página web, está bastante simple. Pues aquí podemos ver cómo aparece mayor contenido. En 2008, me parece, fue cuando el video relacionado a YouTube y a Facebook y a Twitter nos muestra cómo la red está evolucionando y cómo va cambiando. Otra forma interesante de este ejemplo es que la página web va cambiando de nombre también, porque va albergando diferentes primeros ministros, y aquí tiene también diferentes dominios según las páginas web gubernamentales que se vayan abriendo. Entonces, así tenemos otro ejemplo de cómo es importante conservar este contenido, pero también organizarlo según el acceso, porque si vemos
no se sabrá que sea la página del primer ministro porque tenía un nombre anterior antes. Entonces a lo mejor puede que no sepamos en dónde buscarlo, mientras que en el archivo de la web se tiene una correlación y se tiene la historia de estas páginas web también. Entonces, aquí tenemos algunas iniciativas. Aquí yo les pongo algunos mapas que pueden encontrar en el internet, en el consorcio. Aquí tenemos los miembros de este consorcio. Por supuesto que tenemos otras iniciativas de archivo. Y aquí podemos ver que están en muchos países, con una gran actividad en Estados Unidos, en Australia también y en Europa. Entonces, ¿quién hace estos archivos? Donde básicamente las instituciones como nosotros y la memoria del Internet no van a tener ningún beneficio de las instituciones que tengan ese tipo de web, pero más bien, como lo veíamos anteriormente, es bajo contrato legal, de modo que los museos muestran ejemplos de cómo empiezan a buscar un contenido de web en archivo, y estuvimos viéndolo para páginas de web. Entonces tenemos aquí un complejo que normalmente son las páginas web que tienen mucho contenido complejo como videos, música, pero que no es fácil de archivar. Y tenemos entonces las compañías, como le dije anteriormente. Entonces aquí el Consorcio de Preservación de Arte por Internet es un consorcio que tiene por objetivo agrupar todas estas iniciativas por parte de los miembros y tratar de crear herramientas y metodologías para archivar el Internet. Busca compartir experiencias y tiempo para tratar de crear este recuerdo del Internet que estaremos tratando de realizar. Y archivar Internet ha contribuido muchísimo a este consorcio al construir herramientas open source que están disponibles para todos. Harrytrix, que es un open source que utilizan la mayoría de las personas que archivan Internet. También hay herramientas que ayudan a los curadores a seleccionar contenido. Y obviamente también está Webmachine, que tal vez muchos conocen aquí, y que es una herramientas de acceso open source que nos ayudan a hacer estas capturas en línea mientras tú navegas en vivo. Aquí hay algunas iniciativas que son interesantes acerca de los archivos y que, bueno, ya llevan 10 años, tienen 10 años de antigüedad, pero nos aportan muchísimo al archiveo en línea en cuanto a herramientas, pero también en cuanto a experiencias en una escala bastante grande cuando abarcamos la red, pero en donde todo está tal vez accesible en línea, pero mucho del contenido es accesible en línea. Entonces, por ejemplo, si ahí puedes tener una idea de qué es archiveo en línea. Aquí puse 2 casos de usuario importantes porque siento que son interesantes en cuanto a archiveo, iniciativas de archiveo en línea. En el Reino Unido trabajamos desde el principio con los archivos nacionales del Reino Unido y recaudando estos depósitos para sitios gubernamentales. Y siento que es un caso interesante, ya que implementaron con nuestra ayuda estos servicios de redirección que se llaman los proyecto de continuidad web, y eso significa que cuando un sitio gubernamental cambia, que a menudo sucede, ¿no? Actualmente muchos de los websites están cerrándose y cambian los servidores con diferentes dominios. Puede que pierdas mucho contenido esencial, ¿no? Para usuarios públicos o usuarios finales que necesitan varios documentos, PDFs, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue implementar este servidor que implementa un servicio, ¿no? Si lo tomas de Live, te redirecciona a nuestro archivo web y ahí puedes ver los recursos, las fuentes
que necesitas ver, y obviamente después si haces clic en cualquier link te manda directo al live, ¿no? En vivo. Y obviamente claramente nos identificamos como un archivo web, pero tenemos también esta versión del documento que estás tratando de ver con la fecha específica, y este servicio de hecho es un proyecto o iniciativa de Archiveo Nacional que es muy fuerte y muy popular. Incluso en esta jerarquía nos ayuda a obtener muchos más visitantes, ¿no? Y creo que este es uno de los archivos web más visitados después del archivo internet, porque es muy intensivo y está muy enfocado, ¿no? Es un archivo pequeño y que tiene un enfoque específico con un contenido de tipo muy específico, ¿no? Que es dentro de los websites gubernamentales. Y unas historias curiosas es que en estos webmasters gubernamentales contactan a las agencias internacionales y les dicen, oye, está mal, incluso sale antes que ustedes, entonces tienen el archivo en vez de obtener por un alto número de pedidos por Google. Entonces este proyecto hizo que fuera visible y usable, ¿no? Como archivo web, y creo que es muy bueno como un ejemplo de lo que sí se podría hacer. Otro caso que yo quería brevemente mencionar es los archivos históricos de la Unión Europea, ¿no? Porque eso está es el website oficial de la Unión Europea y toda la colección alrededor de esta. Y como fundación nosotros estamos capacitados para archivar todo el contenido de la Unión Europea desde hace bastante tiempo, y obviamente parecería obvio que tienen una regla, ¿no? Que hace que tengamos que archivar esto, pero estábamos pensando, oye, ¿cómo es que nunca jamás eso había sucedido? Eso significa que el archivo en web no es algo tan obvio dentro de las instituciones y tampoco tan fácil de implementar. A veces es difícil tener esta inversión, ¿no? Inicial o tener el apoyo de cada institución para hacer este archiveo. Entonces es por eso que siento que les muestro este ejemplo, porque siento que cada archivo histórico o persona que quiere investigar tiene que buscar sus propias características y para hacer un proyecto específico que sea utilizable para poder mostrar que el proyecto tiene que estar ahí, no hay ninguna duda al respecto. Ahora, voy a presentarles la Fundación de Memoria en el Internet, y muy brevemente, bueno, nosotros empezamos en 2004 en Ámsterdam y ahora estamos ubicados en París. Nuestra misión es preservar el contenido web, pero también diseminar información acerca del archiveo en web. Participamos en varias plataformas, tenemos consorcios con diferentes grupos e instituciones para construir nuevas formas de archiveo o para accesar contenido. También construimos una plataforma compartida que se llama Archive Connect, que nos ayuda a que las instituciones puedan costear este archiveo y facilitar también de alguna forma la construcción de tales proyectos, porque archivar web obviamente requiere mucha tecnología, ¿no? Y aspectos importantes técnicos. Tenemos que tener ingenieros instalando las herramientas. La mayoría son open source, pero necesitas habilidades específicas, ¿no? Para empezar cualquier tipo de proyecto. También nosotros proveemos ayuda, ¿no? Para tener este acceso gratuito a los archivos web, ¿no? También hablé acerca de nuestra forma de trabajar institucional, ¿no? En el Reino Unido con el Parlamento, ¿no? CERN, las bibliotecas nacionales de Irlanda, etcétera. Bueno, también en cuanto a la investigación de memoria de Internet, estamos también haciendo proyectos y tenemos casos muy específicos
porque mucho del contenido es dinámico, tienes videos, tienes forma de crear contenido en estos websites, y estos sitios web pues son difíciles, pero hemos progresado mucho, ¿no? En varios de estos casos realmente traemos nuevos desafíos y nos ayuda esto a progresar, ¿no? Con nuestras herramientas de archiveo web. En 2011, el director de la Fundación Julia Massanés creó el Research de Internet Memory Research. Está basado también en París, empezó en junio 2011 y también lo ve a larga escala, pero también vemos y tiene mucho que ver acerca de data mining, ¿no? Mineo de datos y cómo utilizar estos datos y cómo extraer contenido útil para que aquellos que investigan, incluso empresas, puedan utilizar eventualmente. Esto nos lleva al enfocarnos, ¿no? Al crawling, porque vemos en cuanto al archiveo en línea, la mayoría de esto está tratando de ver cómo extraer contenido valioso y hacer que sea útil para investigadores, por ejemplo. Entonces, como dije previamente, la fundación se enfoca en el crawling, ¿no? En la búsqueda, para grupos de investigación cultural, y la plataforma nos enfocamos en búsquedas como de captura de video, canales de YouTube y nuevos desafíos que están sucediendo, ¿no? De diferentes maneras de hacer el rendering de estos. También estamos entrenados para, en cuanto a la ejecución de estos, hacer unas herramientas automatizadas que nos ayudan a hacer esto, y el crawling lo hacemos a través de nuestro desarrollo in-house que se hizo con MemoryBot, y lo probamos y lo utilizamos con Heritrix. Hicimos mucha de hecho, aún muchos de nuestros crawls enfocados están con Heritrix, pero para una búsqueda mucho más amplia creo que sería más fácil hacer nuestro propio crawling in-house, porque así puedes mantenerlo o modificarlo dependiendo de tus necesidades. También queríamos un buscador que podría expandirse rápidamente con mucho para poder descubrir mucha información. Entonces esto se los voy a mencionar un poco más adelante, pero ahora se adapta más a un crawling o una búsqueda mucho más enfocada. Pero bueno, esto es el futuro y a eso nos dirigimos. Y aquí pueden ver la infraestructura en esta diapositiva. Es bastante verde, ecológica, porque estas columnas que ven ahí con NORAC, que es un startup francés, es escalable. Entonces utilizamos y vamos viéndolo, y es fácil instalarlo, y su consumo, tienes un sistema de enfriamiento en el centro. Ahí no lo pueden ver en la foto, pero en el centro de esta columna tienes como un hoyo, y el aire libremente circula haciendo que haya un enfriamiento mucho más y reduciendo costos, obviamente, ¿no? Es una solución muy práctica y ecológica. Y bueno, aquí les puso algunos de los proyectos de investigación en los cuales estamos involucrados con la Fundación de Investigación Web y de Archiveo, y aquí pueden ver algunos de los proyectos ya se completaron y están en línea, y si no están en línea los hemos preservado, bueno, eso espero, pero sí, y bueno, obviamente aquí ustedes pueden ver que estuvimos involucrados con la fundación en cuanto a la preservación y archiveo en web, y este proyecto con empresas, pero también con fundaciones en proyectos de data mining, ¿no? Y extracción de datos. Y protección de datos. Entonces, si lo simplificamos, ¿qué son los desafíos del archiveo web, ¿no? Entonces aquí vemos la multiplicación de los medios de producción, ¿no? El contenido generado por usuarios individuales está creciendo, tiene un boom. Los medios sociales, redes sociales y estas aplicaciones pues están en
hay un boom y están en aumento. También tenemos problemas legales. A veces se nos olvidan estos porque estamos felices a veces cuando podemos capturar algo que es complejo, pero el problema legal siempre sigue estando ahí, ¿no? Entonces a veces la gente no es tan felices de que lograste archivar sus sitios web. A veces ni siquiera quieren que tú archives o conserves contenido de sus páginas a la eternidad. Entonces te piden que borres ese contenido en más o menos una forma educada, porque no siempre es el caso. Describí también la efemeridad de la web, ¿no? Eso es también parte de los desafíos, y obviamente también el contenido dinámico, ¿no? Y hace varios años, como lo mostré en las previas diapositivas, el HTML básico, ¿no? Entonces el usuario ponías un link después de otro sin dificultades, pero hoy en día tienes CMS, tienes diferentes protocolos que son propietarios y que realmente no están no te ayudan a obtener el contenido que se encuentra detrás de estos. Y tenemos también problemas de acceso, ¿no? Al momento de esta captura, ¿no? ¿Cómo replicas estas funcionalidades? Y eso está muy cercano a lo que describieron en la sesión previa acerca de, oye, ¿cómo es que almacenamos contenido y le damos acceso a las personas, aunque este contenido haya cambiado, ¿no? Con los recursos originales, pero en línea se ve muy diferente, ¿no? Entonces, obviamente nosotros, mientras va pasando el tiempo y vamos trabajando, vemos estos problemas de durabilidad. Entonces, hemos tenido problemas accesando grandes cantidades de videos, y obviamente eso lo resolvimos con una infraestructura nueva. Entonces, redes sociales, aquí puse el ejemplo de YouTube y Twitter, porque, bueno, pues este es un caso de uso bastante interesante, ¿no? Aquí ustedes pueden ver Twitter y la versión de archivo dentro de nuestro archivo web. Básicamente lo que pasa con Twitter es que obviamente es propietario, entonces no les gusta mucho que capturemos, ¿no? En el contrario, no les molesta. Entonces, finalmente logramos capturar el contenido y hacer que fuera accesible en línea. Básicamente, Twitter cambió completamente su aplicación y la manera en la que proveía contenido en línea, y entonces tuvimos que empezar desde cero. En ese punto decidimos que íbamos a ponerle un poco más de esfuerzo, y nos enfocamos en la captura al obtener contenido directamente del API, ¿no? Y tratando de abarcar tantos usuarios sean posibles, ¿no? Y ahí vimos el formato estándar de archivo web, y después lo presentamos a través de un diseño in-house que hicimos. Eso significa que mientras podamos obtener el contenido, que es el contenido real, aunque este cambie, el acceso es estable y podemos proveer acceso a los usuarios sin ningún problema, ¿no? Y ese no era el caso hace 2 o 3 años. Hicimos lo mismo para YouTube, y también teníamos un problema adicional con YouTube, obviamente por el video, porque el menú cambiaba todo el tiempo. Primero era sencillo, era bastante plano, entonces podíamos seleccionar dentro del archivo web contenido y le poníamos play, pero ahora todo está generado dinámicamente, entonces las views cambian por demand, y ahí vemos cómo el archivo se complicaba, ¿no? Al momento de archivarlo. Entonces recolectamos los videos y también todo lo asociado con el video, ¿no? Y todo está dentro de nuestra infraestructura y con el menú y todos los canales. De esa forma te permite navegar dentro del canal de YouTube, tal vez en vivo, ¿no? Entonces cambiamos un poco la forma en la que se veía. Estos casos de usuario nos permitieron continuar archivando YouTube y Twitter de una manera mucho más estable y para años futuros, esperemos, si no hacen ningún cambio drástico, que obviamente lo van a hacer, pero bueno. Aquí, además de la captura, yo les añadí
una diapositiva sobre selección automatizada, porque otro desafío que tenemos como archivistas web es seleccionar contenido. Entonces, al principio, la mayoría de los archivos en las instituciones seleccionan archivos, ¿no? Quiere decir, seleccionan una serie de websites por un evento, por un depósito legal que tengan para archivar tal o tal archivo, y eso se hace regularmente. Instituciones, ¿no? Fundaciones que tienen suficiente almacenamiento y financiamiento para hacer esto. Entonces, llamamos al dominio, ¿no? E incluso a veces vamos un poco más allá y tratamos de obtener secciones más amplias de la web. La manera en la que seleccionamos contenido como archivistas, y cuando estás sola lidiando con estos proyectos de archivo, la mayoría del tiempo la gente, bueno, el equipo son una o dos personas, ¿no? No somos tantos. Es muy difícil. Es difícil porque tienes toda esta información que se crea en línea y medios de publicar contenido que el usuario puede crear este contenido más rápidamente y de esa forma crear una colección de este. Es muy difícil obtener un equipo, incluso en bibliotecas nacionales o archivos, que seleccionen contenido, ¿no? Entonces pensamos en eso y creamos esta herramienta. Esta herramienta te permita seleccionar temas y definitivamente te ayuda te conectas a través de tu cuenta Twitter y a través de ese medio tú obtienes toda la información, todos los artículos relevantes acerca del tema que tú creaste, ¿no? Y que decidiste crear. Lo puedes hacer por palabras claves, por lenguaje, por idioma, y hay varias y obviamente hay que darle algunas restricciones. Es importante para algunas instituciones no irse más allá, ¿no? En su búsqueda, pero una vez que estás feliz con tu búsqueda, lo puedes exportar y hacer un crawling, ¿no? Y hacer la búsqueda. Eso cambió completamente la forma en la que archivamos archivos web y esperemos que esto nos ayude a crear colecciones de una forma más automatizada. Hoy en día el trabajo de archiveo es muy manual, ¿no? Todo creo que es muy manual, ¿no? Lo hacemos a mano. Y entonces el otro desafío que tenemos y bueno, es cómo hacer estas búsquedas en escala más amplia, ¿no? Y con este Memory Bot, que se les voy a describir un poco más en detalle este Memory Bot, pero debo de decir que no soy una persona técnica, yo no soy desarrolladora ni nada por el estilo, pero si tienen preguntas muy técnicas, pues véanme después y ya podríamos hablar un poco más al respecto. Pero bueno, esto en 2010 con el apoyo de algunos proyectos que se llama LAWA. Este proyecto distribuye este programa general para hacer esta búsqueda mucho más rápidamente y mucho más fácilmente. Entonces, a eso nos referimos con, bueno, son términos un poco más técnicos. El sistema Erlang es el sistema que utilizamos en el archiveo web y el cual básicamente es un documento, bueno, es un bot que busca materiales en la web y de esa forma te ayuda para archivarlo de una manera más amplia. Obviamente lo utilizamos para diferentes búsquedas a nivel nacional y búsquedas que tienen 1 millón de fuentes al día y creemos que es 100 warc por segundo y la tasa es bastante buena porque está muy cercana a lo que tenemos con Heritrix, ¿no? Pero tenemos que implementar algunos módulos más para hacer que tenga más calidad. Pero ya que fue definido y creado para hacer búsquedas a amplio nivel, abarca mucho y tratamos de no
¿no? Y hacer estas búsquedas grandes, pero con mucha calidad y diferentes búsquedas a nivel nacional con calidad. Es por eso que nosotros, nuestro primer objetivo es buscar rápidamente y descubrir rápidamente muchos websites, y hoy estamos viendo la calidad, ¿no? Más que nada añadiéndole módulos y patrones. Obviamente en nuestra lista es muy útil tener algunas detección de trampas. Trampas, para aquellos de ustedes que no conocen bien archiveo web, me refiero, las trampas son nuestras herramientas, a veces fallan cuando buscan la web. Entonces, por ejemplo, un calendario básico podría ser que va a buscar y buscar indefinitivamente y no te va a ayudar a obtener documento o información, porque tal vez eso que estaba buscando el bot no era lo que estabas buscando. Ahí entras en una trampa. Bueno, eso es más técnico, pero bueno, problemas legales, como estaba mencionando previamente. Este es un problema importante hoy en día, porque la mayoría de los archivos web tienen que dar un índice total, ¿no? Y las personas están buscando contenido, decir, oye, ¿acaso archivaron mi website o mis fotos, etcétera? Y cuando descubren eso, a veces vienen con nosotros y te piden, oye, ¿podrías bajar este contenido porque no me interesa o no quiero que lo archives? Y ahí se crean problemas legales, ¿no? Y eso te lleva a perspectivas o problemas desde el punto de vista legal, ¿no? Y también no tenemos muchas herramientas, tenemos la lista blanca y negra, entonces sabemos qué contenido para evitar algunos, y podemos excluir dominios específicos con Heritrix. Esta herramienta nos los permita. Y cuando buscamos contenido, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos y desarrollamos una facilidad específica que nos permita borrar contenido del acceso libre que tenemos, y es muy sencillo de utilizar. ¿Por qué? Porque antes de desarrollar esta habilidad, que obviamente lo hacíamos manualmente, dijimos, bueno, tengo esta persona que se está quejando de que no hay que buscar este sitio web, puedes quitarlo. Entonces ves el índice, lo haces a mano, ¿no? Y así para que él pueda bajar eso del acceso. Y obviamente habían preguntas, ¿acaso destruyo este contenido o lo pongo en una caja negra? ¿Qué hago con este contenido que el usuario quería bajar y que no quería que archivemos? Entonces, obviamente eso es un problema inherente, y pusimos esta facilidad de instalación con nuestro manejo de colecciones, que es una aplicación que nos permite lidiar con contenido y al cual le damos acceso. Básicamente entras el URL que quieres quitar y la fecha, no sé si es una fecha específica con los patrones específicos, y el contenido ya no está disponible en línea. Y también quería introducir otro proyecto de investigación en el cual hemos estado involucrados, el proyecto Scape, que tiene que ver con la preservación de material digital, investigación y sets de datos, pero también archivo web y contenido. Y es un proyecto muy interesante porque ayuda a la preservación con este problema de la escalabilidad en mente, ¿no? Estos archivos o instituciones que quieren preservar contenido para asegurar calidad. Pero ¿cómo es que lo hacemos cuando este contenido está creciendo tan rápidamente como lo hace hoy en día, ¿no? ¿Cómo hacemos que el contenido heterogéneo que está ahí se crea como contenido web? La mayoría de las herramientas que tenemos en cuanto a, ¿no?, que no eran muy eficientes y eran muy costosas, entonces tenían que ser hechas con intervenciones manuales, ¿no?, a mano, lo cual no siempre es bueno. Entonces este proyecto vio este problema y trabajamos con la calidad automatizada de los archivos y las herramientas
herramientas caracterizadas de esta herramienta y nos enfocamos en el punto de vista automatizado, porque es muy interesante para nosotros. Trabajamos con la Universidad de Marie Curie, es parte de este proyecto, y añadieron esta herramienta que hace comparación visual de páginas web, y lo que nos capacitan ahorita, nos están haciendo una capacitación de probar esta herramienta en el contexto de hacer archivos web, porque tenemos problemas como de rendering, ¿no? O algún contenido que está faltante. Entonces, las herramientas existen para automatizar, por ejemplo, para detectar si tienes algo que no concuerda en el archivo web, pero también verificar la calidad de Firefox, por ejemplo, o Internet Explorer, las diferencias que hay dentro del archivo. Con esta herramienta pudimos automatizar eso y toma una foto de la pantalla, un screenshot de la pantalla y también del web y del website live en la infraestructura, y en 4 segundos nos da las diferencias y similitudes de esta página, y 2.6 esto se procesa en 160 horas, y ahorita estamos viendo los resultados y cómo llevarlo más allá y poder integrarlo dentro de nuestra infraestructura. Ahora, muy rápidamente les prometo, voy a ver el problema de la escalabilidad. Bueno, como saben, es el desafío más importante que tenemos hoy en día para los archivos web. Tenemos que adaptarnos a esta escalabilidad. Una de las preguntas es cómo darle acceso a los datos, y con toda esta data que recaudamos, más que preservarla, obviamente tenemos que poder usarla, ¿no? Y que sea para que podamos utilizarla en la investigación. Bueno, entonces, nosotros implementamos lo que llamamos nuestra plataforma, que es de almacenamiento de datos, y esta versión es la plataforma IM, ¿no? Y lo que es bueno de esta plataforma es que los datos están organizados, entonces te da acceso al contenido, obviamente dentro del archivo, pero también tiene una velocidad impresionante de búsqueda. Entonces, muy útil cuando quieres tratar muchos datos en una cantidad, en poco tiempo, ¿no? Y eso te ayuda a trabajar en varios niveles, trabajar en diferentes datos específicos para, por ejemplo, anotar recursos de data web y utilizar estos para trabajar en ciertos niveles y liberarlo en la plataforma. También eso nos permite caracterización específica de diferentes acciones específicas, tales como buscar resultados de texto, imágenes, etcétera, y en todos estos, en muchos casos que se les puedan ocurrir. Aquí les puse un par de ejemplos. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Básicamente podemos liberar estos archivos web que hoy en día básicamente consisten en proveer acceso, ¿no? Esto es bueno, poder navegar en el website, pero también poder tener información acerca de estos archivos web, tener información de la web, porque los archivos web representan contenido que se crearon en un momento específico en el tiempo, y es bueno para los historiadores de la web, ¿no? Tener esa información y también poder extraer información específica de ciertos websites, y esto va a ser útil en varios casos de investigación y de anotación, ¿no? Por ejemplo, el nombre de identidad o anotaciones o contenido clasificado. También mencioné en la previa parte de mi presentación como en el proyecto tenemos un proyecto muy interesante conllevado por un grupo de investigadores en Hannover, en Alemania, que buscan la exploración y analíticos de archivos web, incluyendo archivos de Internet y varias diferentes instituciones. Estoy segura que va a ser un proyecto que le vamos a dar seguimiento porque tiene buenos casos de uso de cómo llegar a estos documentos que estamos tratando de preservar. Gracias. Muchísimas gracias, Leila. Creo que ahora tenemos una visión muy interesante de todas las problemáticas involucradas en archivar web, y ahora yo sí quiero escuchar un trabajo que tenga el sugerente título de Jason Scott,
que como ustedes pueden ver, dice, todo está bien, nada de qué preocuparse. El día de hoy, Jason tiene su oportunidad para convencernos de este asunto y en su modo muy particular de enfocar la problemática de la preservación digital, Jason forma parte de Archive Team, un voluntariado civil responsable del rescate de casi 500 terabytes de información, de modo que es una voz muy autorizada para hablar bien y fuerte sobre la pérdida de datos en la que vivimos y cómo su preservación va perdiendo la apuesta. Aunque para marcar la diferencia puedan llegar a existir esfuerzos ocasionales, como estos grupos de acción en los que él participa. Jason, por favor, adelante. Hi, everybody. Is that working? That's working. Fantastic. I'm doing a quick shout out to the translators up there. That's the hardest job in the world. Taking the way that I speak and the way that I put my words together, it's a roller coaster of linguistic craziness. And I really appreciate the work you do. So thank you very much. Give them a round of applause, please. All right. You won't get enough credit. Listening to them, I now know that I work for the Archivo Internet, which is fantastic. Anyway, so hi everybody. Again, my name is Jason Scott. Title is called Everything is Fine and There's Nothing to Worry About and Other Lies. So, okay, I'm going to have to explain a little bit about who I am and what I am in relation to the Internet Archive and Archive Team and everything else. If I'm a little hoarse, I flew in on a 1:40 a.m. flight, got to fly back out again in about 4 hours to go to the big Internet Archive We're Getting Cool Things Done event tomorrow. But I was approached by the organizers in May, and I just really appreciated how much they wanted me here, so here I am. Woo! Anyway, all right, so what I do in my life here is I'm a pretty organic person. I do things kind of strangely, and I really like to kind of approach life from a strange place. So I'm a film major. I'm not an archivist in the standard professional sense. I fell into all of this just simply because of the things I do, which is kind of computer history and everything else. And currently, like I said, I'm working at the Internet Archive, but I've been a whole bunch of things in my life. And they've all ranged at various degrees of weird celebrity and everything else. The famous cat owner thing is a whole other talk. Let's not go there. And, you know, the thing is that nowadays, when I look at what I am, my official title might as well be Angel of Death. Now, why? Well, the reason why is because as things happen online and things happen in computers, and when things start to look dim for websites or for places, I show up, and then they know there's real trouble involved. So basically, we're currently living in this world that's online, and it's been kind of a culture shock over the course of the last basically 60 years of putting life online. Life wasn't quite ready to go online, but luckily, there were people who were prescient at the moment at which life became really online, and part of that was the Internet Archive, which, as mentioned before, was founded in 1996, and it was founded by this man, my boss, Brewster Kahle. And please do not allow me to take any credit for coming up with these ideas, because this was his thing. I joined the Internet Archive in 2011, so they were well on their way, and a lot of the dreams and things that he was approaching as a child when he wanted to be a librarian, which is a heck of a childhood dream, you know, he did all of that himself. And when he made millions of dollars, he could have just hopped on a boat and we would have never seen him again. He could have paid to have ocelots on his property 24 hours a day and have professional ocelot keepers take care of them. But instead, he decided to plow his millions into trying to put human culture both online and preserved for as long as possible. You know, this is his millions that are driven towards this. We've got lots of other funding sources. It's not 100% dependent on him, but he tends to throw $1 million here, $1 million there, and eventually talking about real money, trying to make this thing happen. All right, so I don't know how many of you have been to the Internet Archive. It's at archive.org. It's going to look a little bit different tomorrow, spoiler alert. And it's basically a conflagration of web and movies and books and music and software. And I'm one of my jobs is as the software curator of the Internet Archive, which means I oversee the incoming of the software. It's a weird place.
If you work there for 3 years, they build a little statue of you. Because as my boss puts it, we don't do stock options. So what you're going to have, and why do we have these little guys? Well, they're all inside of a church, and the church has the petabytes up on some of the back altars. So what you're seeing right there is 3 petabytes of data provided. I didn't think this was dramatic enough, so I actually went ahead and did some light painting. So that's how good we look. In fact, we're so good, I've got it that it's like an information matrix flying through the air with the wind and the light. Anyway, I love the conflagration of old and new. This is a case where somebody has a cartridge that goes into a boombox to play stuff from iTunes and YouTube. I just happened upon that. I love that. That is this beautiful old piece of solid state technology that is now attached to this weird little cinder block of cool that we now think of as a music maker. And I love the way that we can call back on history. You know, this is an 1860 ad warning about let's see how this translates. I want to hear it myself. Corn harvester infringement. Good work. Corn harvesters, that's right, things that actually harvest corn, and this is warning people that they've got a patent on corn harvesters, and you will be liable for damage if you don't check with our version of the Recording Association, the Corn Harvesters Association. I love that because it kind of draws this parallel. And I even have things like this 2000 era a lawsuit in which somebody had to spell Google. And taken from today, we don't ever have to spell Google, now do we? We also, although we actually do have to spell Hotbot, which is also mentioned there. Hotbot's kind of gone. Hotbot didn't work out, didn't it? Anyway, I live in New York and I work for a company in San Francisco, and imbued in both these places is startup culture. And in startup culture, you have these great parties that are going to take place, and people put together these drink fests in which there's all these amazing things we're going to do with our startup idea, okay? Problem with parties is parties end, right? And one of the fundamental real problems that's happened, and I'm going to use another strange word, and the strange word is the programmer-journalist complex. I'll take it. Ego-driven, mostly powerful, self-visualizing conquest masters who see their work in the tech industry as a matter of regions and fields that they must take over, all ethics be damned. That's the other translation. Okay, and what that group has done is set it up that we have an enormous amount of human culture currently resting on startups, right? And the thing is, here's the thing about that. The thing is that, like I said, they're parties. They're not homes, but we've been telling people that they're homes. Come on in, come and live here. This is where your pictures will live. This is where your memories will live. And then, well, the parties end. And you know, we have all these cases where like TripAdvisor acquires Wanderfly, which is language that would sound like it was from the moon in 1985. And what happens later? Well, Wanderfly writes you a little letter, you know, a few months ago, and then says basically, yeah, we were acquired in 2012, and well, it's 2013, and goodbye, bye. Similarly, right, Ancestry.com acquires 1,000 memories. Now, this is particularly egregious. This is the idea that they have replaced what you can see there, the altogether classic shoebox full of family photos. I mean, that's the core of the center of our human history. And then just a few months later, yeah, here's the road which you are going to hit. I still don't know why they have a cat staring down into the distance, but this is what they had. And it says, hey, guess what? So same thing. We're excited to announce that we've been acquired by, yeah, goodbye. We've been acquired by Yahoo. Yahoo has acquired Bread. The company's name was Bread. Could you imagine just being like, my father worked for Bread and his grandfather worked for Bread. We're a bread town. We're going to vote bread. Don't come in here with your weird ideas, okay? It's a bread town. We go bread. All of these tend to use this beautiful phrase, the incredible journey.
And if you've ever read shutdown notices, all of them talk about the fact that they say, yep, it's been an incredible journey and we've moved on. And what they forget to put in parentheses is, without you. See ya, sucker. Okay, so the thing is this particular environment needs to be called out, and I call it out. What do? Well, you know, we're in a very, very special time right now, right, in terms of technology history specifically. I know we've got people here learning how to restore books, we've got people knowing how to repair paintings, and I know people trying to work very hard. In my particular area, I'm a tech guy. And in some ways, you should be concerned about this, even if you're somebody who doesn't specifically work in the tech field, because you work in the tech field. Almost all your stuff is probably being transferred over to some level of digital tools. So as a result, we're all getting sucked into the internet. I was told by a person who worked with an archiving whatever group about students she would have, 21-year-old students who would say, I became an archivist because I don't want to work with computers. They're going to have a nice wake-up call. So what's this thing? Well, this is me posing with Slug, Steven Slug, and what he did was, what the Slug did, was he was the co-creator of Space War, which is recognized as one of the first multiplayer video games, created in the early 60s, 1963 to be specific. And I, just a few months ago, was able to walk over to the Computer History Museum, where Slug Russell hangs out on the weekends, and play him on the original machine from MIT and get my ass kicked by the creator of the game. Because there's this whole thing. He was like, son, you can't fire from the side, and I'm doing these sliding moves because I'm all Mr. 2012, 2014. Anyway, the point is to have it, so condensed that you can go down the block to the caveman and throw a few, rocks back and forth with him to go, hey, how was it? Is an amazing thing to me, right? Here's me at 11, posing up against, like some sort of cool dude, up against an Apple sign in 1981. Because even at that point, I had a love of computers and I had a love of this technology. But what I really loved, obviously, was the design behind it, the people I met online. The things that I did that I shared with others. To a person, when I talk to people, when I talk to them about computer history, and I've done a couple documentaries, I find most people can't tell you exactly how they were able to get different modem speeds, but they can remember the friends that they met discussing them. And so there is always a human component. If it sounds like I'm fighting something, yes, it's a perception that this is just old, obsolete technological junk. But it's our human history. And now in this modern era, things are getting out of control. I love this one particularly, by the way, just because it's a notebook from 1983 in which he is lovingly, like a starstruck teenager, putting the logos of all the major home computer game companies into his notebook. And this picture is taken by a 44-year-old man who kept it for 30 years. Beautiful strength. Anyway, so let's talk about that early web. Boy, that thing looked like it was going to be awesome. It was all full of interesting links. Every new place you went to was amazing. It was one of these cases of you went into it and you were like, the sky is the limit. It was also an experiment. And in being an experiment, it allows you a whole bunch of latitude. You don't have to explain yourself. You're like, I put a webcam at my coffee maker so I can know from across the building if there's coffee left. And people watch that thing for hours on end because, wow, that's amazing, right? This is the first e-commerce site on the internet. What this was in Santa Cruz, one pizza place, you could go and you could put in your name, your home address, and your phone number, and then they would call you and you could order a pizza. This was it. This was it. If you want to know what brought on the spam, why Facebook sells you everything, this is it. It's that move to SSL, the idea that it was a secure platform for business, and we're all going to get friggin' rich. And that is the fundamental piece of where we were. And the internet grew and grew. And at some point, it stopped like a biker who's got to realize
He's just a fat old guy on a bike. The internet had to stop realizing it was an experiment. I mean, yes, we have so much more growth to do. There's so much more to do. But people's lives are starting to depend on this. Like, if the internet goes down, there's a problem. Maslow's hierarchy of needs needs another layer, because turns out that we need the internet, and the internet needs us, and we're growing together on it. Yet, we still somehow maintain that experiment quality. We call things beta. We tell people that it's free without explaining where that money is coming from. And then we encourage people to try it out by putting more and more smoother and smoother routes into ingesting all of our culture. And that's great until it's over. Until it's over. When GeoCities was purchased in 1999, it was the third most browsed internet site on the web. It was purchased for over $1 billion by Yahoo. And Yahoo then proceeded to strangle it by the pond for about 6 years. And we watched as this cultural artifact, this world where people's stuff went online for the first time. I mean, these GeoCities sites may have been the largest audience that some of these people ever reached in their lives and ever would reach, because everything was new and amazing. And so they would put these things online. I have widows who would tell me about how their husbands put all of his stories he wouldn't tell his closest friends about war, but he'd put them up on the site. Or the history of the Roma, or collections of memories of schoolmates, or conspiracy theories, or things people thought were too scary to discuss elsewhere. They put on the web. And then, GeoCities was an amazing thing. This, by the way, is what the machine room of GeoCities looked like. And it held a whopping 9 terabytes of data, an amount that you can now buy for about $150, maybe, probably less if you hunt around. At some point, specifically 2009, Yahoo decided, actually, I can't tell you what they were thinking because it makes no sense. Let's delete this thing that has drifted down to the despicable level of the 218th most browsed site on the internet, and let's delete it utterly, with no record or trace of it ever existing, in just a quiet submarine manner that slowly comes out over months. And that's what they did, right? GeoCities is gone. They deleted all of it. They just took it away. And why did they do it? Why could they do that? Well, they could do it because it was on hard drives and you can turn those down. They could do it because there's no law that says any of this is important. We treat health information in my country as something very sacrosanct. We treat tenants inside of a building like they can't just be kicked out tomorrow. We have processes in place, but we don't do that for the data they house. Again, the programmer journalist complex will tell you, well, that's how you get innovation. Well, yeah, great, excellent. One of the parts of innovation is change and adapting. I'd love to see them adapt to a world where it's not just legal to delete, in this case, millions of people's accounts with no warning. I was enraged, and I believe that a web archivist, I believe the 3 virtues of a web archivist are rage, paranoia, and kleptomania. And the reason for that is because we're in this world where you can't trust what's going on. You should feel angry. You should feel emotion about the work you do. I'm sure, and I don't have any direct proof, but I try to imagine an archivist looking at an old roll from a family and crying at the early death of a child that they see is just a number. And I like to think that when we look back on these people's lives and what they were trying to say, where they felt they had color and sound and reach, that it meant something. And so I believe that it meant something, and it makes me angry that it went away. And I said there should be something, there should be a third choice between it's there forever or it's never going to be there again, and no choice in the middle. And I created this thing called Archive Team. And what does Archive Team save? It saves things like this ridiculousness. There was a photo sharing site called Tableau. Didn't get the joke until I said it out loud. Tableau
was a site that basically allowed you to put up pictures and tell a story about them. Pretty groundbreaking, 2003, 2004. And what you could do is you would put up these things, then you would tell a little story. One day the Tableau offices were on fire and they put up pictures of the sprinklers ruining all the machines. I mean, it was very much about like, let's be in the moment. This is amazing. This is a picture of a guy showing you his house burning down. And he put it up on Tableau, and in it he says, "Thank goodness all of my photos which I lost in my fire are on Tableau." And they deleted all of his pictures 2 months later. That's what they did. And the thing is Tableau was bought by Hewlett-Packard, and Hewlett-Packard bought Tableau and another photo company and left them in a room with a broken pool cue and said, "We'll be back in an hour. There's only one position for hire." And so the other one was better with the pool cue, and that became the HP photo department. Tableau was kicked to the curb, no conversion over. The export function was poor, and of course, unwittingly, they had heavily marketed themselves to young women who, of course, used it to take one-of-a-kind baby photos. So a lot of those were gone. Anyway, yeah, you're wrecking it. All right? So the thing is about the users, right, is that with the concentration on technical stuff and a concentration on experimentation and fast turnaround, there's this refusal to pay attention to the fact that there's an audience of people with feelings and rights and futures. And you can see it. You can see the light dim out. I've done this. When you talk to a startup person, you start to say, well, what about the users? Don't they have some rights or whatever? And they're like, whoa, man, whoa. You're harshing it. What are you doing? If you slide this picture to the right, it transitions to another picture. Aren't you happy? I mean, come on here. You can import from anywhere. You can import from Facebook and Blib-Blob, and you can pull things over to Nib, and then you can push it over here and it'll print. Come on, give me a break. So I co-created something called Archive Team, okay? So the idea behind Archive Team is a rogue band. I don't know how this is going to translate. I won't waste your time waiting to hear it. A rogue band of activist archivists, protesting archivists if you would prefer. I don't even know how this all translates. But basically think of archivists without borders. And think of us traveling where we need and saying, hold up, fat cat to be. You're going to delete all this stuff. How about if we hold it for a while the universe eventually figures out that you're an asshole? And then we can bring it all back. How would that work out for you? Yeah, we're going to do that, okay? So Archive Team has been active for about 5.5 years now. And it's been a glorious thing to be involved in. It's part of the reason why I'm here, because I talk for these people. But it's about 200 to 300 hardcore people, another 1,000 people who are involved. And what they care about is saving data, saving culture, saving history on the web. And we will do it by any means necessary. When we discovered that we were having trouble getting WARCs created, we went to wget, which was the prominent web grabbing tool, and added a WARC function. So there's now a WARC function in wget. We created a thing called MegaWARC, which is basically a WARC that can be 25 or 50 or 100 gigabytes, because we were downloading so much that it's compatible with the Internet Archive's Wayback Machine. Somewhere in here, the Internet Archive thought that was so hilarious that they hired me. So I'm doing work for them separately, so yeah, sometimes I'm out in the Mongol village screaming over the fires and the torches, and other times I'm curating software. I'm a cute little nerd working on his software. So I go both ways these days, Archive Team is at archiveteam.org. It's a wiki. We're always keeping track of the new projects we're doing, what happened to the old ones. We have what we call the Death Watch, where we look at different sites that we think might die to start thinking about getting off of them or starting to figure out how to download from them. There's so much proprietariness wrapped up into things, and we're just making it worse, right? We're just so happy about it. You got to give Steve Jobs a little credit. He shot Flash in the face, but there were so many more to be shot. And he didn't live to do it. But now we're living in this world where this weird kind of Ruby on Rails, Ajax, JavaScript world is created so that your website is rapidly becoming an application that doesn't like you.
all that much, to be honest. It just wants to kind of do its job and be a spreadsheet and be done with you. Well, so how are you going to download all this stuff? Well, as an example of like what kind of things this kind of weird Samsadat, this weird from the ground up group can do, we have something called the Archive Team Warrior. It's a virtual machine that you can put on Macintosh, Linux, and Windows, and when you boot it up, it connects to our central server and says, I'm up for archiving. And so think of it as archive at home, and it's a distributed preservation of service attack. And what that means is that it will go to a site and we will say, oh, what's that, 200 terabytes? And what we'll do is people will have their machines being assigned sets of a site to download. We have been able to download major websites in 3 days, and we pull them into WARC format as we go. Here you can see the leaderboard, because young people will do anything to win a leaderboard. And this leaderboard shows right now that Kenneth is winning. Kenneth is a winner. Good, Kenneth. On the right is a constantly scrolling set of things that people are working on. If you look up in the upper left, this was MobileMe, by the way, when Apple decided to shut down MobileMe, because I don't know, it was Tuesday. And so they were downloading 64 terabytes of web so far, 119 terabytes of pictures, on an average of 698 megs a user. There was a lot of data that went away with MobileMe. The thing is people know this right now, that websites don't stick around, right? The average, there's been different statistics. One I know is that the average website lives about 9 months in whatever state it's in. Roughly when the Wayback Machine goes back, this is not a fully quotable number, but I've heard it bandied about that up to 40% of the links don't work a year later. They crawl up the whole database. This is the fact of the web. We wanted it to be permanent. We wanted it so bad that academia.edu/teacher/professor/papers/special report 09 would then last for all of time. It doesn't happen. Every single one of those dies away, including apparently the academia.edu. We're just not going to get the static web that we want. The best we can hope for is at least to keep the stuff going, right? We've been discovering everything burns. It's just going, right? This is the Internet Archive Scanning Center, where we scan where it, along with 30 other areas, scans about 1,000 books a day to preserve at least a digital copy of them, and then stores that into a seed vault of warehouses. Is that weird? Yeah, it's a little weird. My boss is a little weird. He started a credit union to learn more about how debt works. He's like that. He gets an idea, and he sits and he acts on it. So he said, we should be scanning some version of these books to make sure that they're some way transient, and we should be storing them. And that's what we've been up to. We're going to be having we're already past a couple million books. We're going to have more. But here's the thing about this scanning center, right? This is me posing with Aaron Swartz in front of it, okay? And you go like, oh no, Aaron Swartz is gone. And he is, and I miss him. But behind us is a scanning center, and that is gone because it burned. We had a fire last year, and it burned to the ground. Luckily, we didn't lose a whole lot. We lost no human lives, and we lost a couple scannings and a few in-transit materials, but on the whole, things had either been scanned in or were scanned, or there was a small amount that wasn't, right? Left it a wreck, right? Which is this whole thing. Yeah, you see that one. So here's the thing, and this is the thing, I always like to put a little bit of extra spice in things, right? So my boss showed up to this thing at 4 in the morning. It is in full blaze. There's brave firefighters from San Francisco helping basically what he had hoped would be his second Library of Alexandria stop burning. I want to point out we lost no online data. There was a large power conduit that ran through this building that surprised our main power junction box by burning. And the main junction box said, I'm gonna take a rest for a moment until things work out. So like 4 hours later, we were back up again. It was just, the thing, don't worry, yeah, something happened, don't look there, shh. And we got it back up. But while it was burning,
a reporter talked to him, and the reporter said, he seems strangely upbeat. And I was like, to me, that's not that he was strange, you know? Brewster sees disaster as opportunity, but not opportunity to make a few more bucks, not a few more to scare people and make them give you money, although you should always donate to the archive. It's a matter of, he looked at it as, I'll get right on it. I'll make this even better. And he's been sketching ideas for, why don't we build an institute there? And why don't we have residents? Or whatever else it becomes. It might become a small bar. It might become an extra data center or better scanning center with new technology. You know, and a person who gets told, you know, I deal with academics mostly in the range of yelling at them. And a lot of them are like, but what about this? But what about this? And I'm like, you know what? That's what my boss deals with every single day. And the result of that is the Wayback Machine. So keep yelling is all I can say, right? I mean, there's people who are definitely very fatalistic about the web, who don't want to go. Does this translate at all? Or people literally as YOLO? Because it's, yeah, anyway, you only live once, which is something young people tell themselves before they do something really stupid with drugs or heights. Train riding would be an example of YOLO. It's a great philosophy. It's going to thin the population nice. But people also look at it as data. Hey, we're transient. It's not going to happen. And I think that as archivists, you know, there's a built-in personality to say, that doesn't have to be the case. We can take a pretty good effort to get a pretty good size sample of what we were, so later we can figure it out. And as I'm sure you all know, we are hardly the best gatekeepers of what the future will need from us in terms of information and stuff. We are chasing down minuscule things because one person shoved it in their attic in 1917. You know, I mean, that's how the Library of Alexandria's documents were even kept around, was because a couple other libraries were like, oh, this is pretty good, put it in the periodical section. And then we have these works, right? So, how much time do I have left? All right. You got saved a lot of time. I like living in the moment. TwitPic. Okay, so, month ago, TwitPic, run by Noah Everett, who is a blockhead, announced that they were going down. TwitPic was the primary photo service for Twitter. It was run by an outsider. Twitter backstabs developers. Twitter told TwitPic, yeah, we're not comfortable with you calling yourself TwitPic anymore 7 years later. Noah, who again is still kind of a blockhead, sort of announced, well, I guess this means we're going down. He announced it in a blog, and he announced it in a Twitter, but he didn't announce it on the site. People were still uploading. Archive team goes, what the heck is going on here? We start to download it. We realize there's 800 million photos on TwitPic. 800 million, that's not an exaggeration. It's full of lots of photos. And a person who lives YOLO might say, well, what does those matter? Well, lots of things matters. It's where we saw this photo of a plane landing in the Hudson. It was a wire service leapfrogging moment in online worlds. It was on TwitPic, off to be deleted. The Haiti earthquake. Pictures first came through TwitPic. Mass graves, won't stay with that. Then there was a whole thing involving, you know, Delta using TwitPic to say, congratulations to Team USA. You know, you beat Ghana, who have no giraffes. So Delta had to delete this immediately, but it all happened on TwitPic. TwitPic was relevant. Then Noah announced, hey, I've got some buyers. We're sitting here. What? We're downloading you. He starts blocking us from the IP level, the ISP level, starts blocking us from downloading these things. Then we contact him, we try to contact him saying, can we just discuss this? What are your plans? We can find people. We found people who would donate money. This is all happening in the last 2 weeks, okay? There's no time to assign a committee, to come up with a steering group, to come up with a platform to discuss what they're going to do on TwitPic. This is on the ground. Finally, we get to the point that he announces, yeah, those offers fell through. I'm deleting it. And we went, oh God. And we went and turned it back up again. We had 500 million photos at that point. And of course I went to the press
And so there were all these articles about what is the deal with Noah Everett. Wouldn't talk to any of them. On Saturday, that is to say 2 days ago, he announced, oh, sort of good news, Twitter's going to take over TwitPic. It's going to stay the same. It's not going to take any more photos, and it will maintain as an archive. And everyone's like, hey, archive team, maybe good work. You should stop downloading. And we're like, no, we should download more. Because Twitter actually bought Posterous, which was a site that had 7 million questions on it. And they bought it, and I know this, okay? I know this from the inside. The day they bought it, they said, we're going to delete this in a year. And when did they tell people? 2 months before they deleted it. And why did they do that? Because of the most cancerous term in the job market, the acqui-hire. This is, if you want to know what the business version of killing a rhino and taking its horn is, it's the acqui-hire. Destroy the company, hire the 14 employees who are now out of work into the new company, have none of the liability, have none of the issues with the patents or any other malfeasance, which was probably inevitably done to get the company built. So we went in and we had grabbed all of Posterous before it went down. So we're grabbing all of TwitPic. Turns out it's about 120 terabytes. I don't want this to be our future. You look at this and you go like, oh sure, I remember that place. I remember that. Because you don't know what you're looking at, right? And what you're looking at right here is what's left of the astronaut who went to space and sang Space Oddity by David Bowie in the International Space Station, which is pretty awesome. And a person may go, well, of course people grabbed copies, Jason. We all knew it was important. And yeah, it showed up on the Pirate Bay and it showed up elsewhere. But what didn't show up is that there were 22 million people who viewed it. 4,749 people gave it thumbs down. I'm still trying to figure that one out. Who sees that and just back to soccer? Anyway, the most important thing though is at the lower left it says all comments 74,802. Those are gone. 74,000 comments. Many of them stupid, some of them insightful, some of them brilliant. No record left. That's the future I'm trying to avoid. I want this. I don't want this. If people just do that, the angel of death can walk away, get on with his life, and live it, hopefully, really long until they shut me down. Thank you very much. How was that? Pues excelente, ¿verdad? Muy bonita presentación, la de ambos, la de Leila, la de Jason. Yo diría dos icebergs o dos visiones de una misma problemática, pero ambas verdaderamente interesantes. Vamos a abrir entonces espacio para las preguntas, para comentarios que tengan ustedes. Tenemos algo de tiempo para ello. A ver. Victory favors the bold. Bueno, mientras ustedes se animan, yo sí quiero también hacer una pregunta para Leila primero. Me interesó muchas de las cuestiones que tú mencionaste. Y claro, en un lugar como México, en donde archivar la web es complicado, todavía estamos pensando en poner algo en la web, pero archivar la web es una cuestión muy complicada, llena de niveles de distintos tipos de tecnologías, de distintos tipos de problemáticas en las políticas culturales que hay que seguir. ¿Cuál sería el perfil del profesional que como tú, y esto es algo muy bonito, cuando hacías tu presentación te llamabas archivista de la web, cuál sería el perfil que tú crees que podría estar que sería el más conveniente para un archivista de la web? So what would be the profile Yes. to do web archiving, the best profile?
Yes. Okay. So I think to set a web archiving team, you need technical competencies. You really need a technical competency. So you need developers, engineers to follow up, to install your tools. You need these people because they know the web. You need them as well because they might be able to find new strategies of crawling content. As I said, the web is evolving, and we saw it. There are a lot of content that is now private to access. We just saw it with YouTube example. So you need to have these technical competencies to crawl the web. You also need, so the archivists that are coming now, they have some technical competencies, most of them, either because they were trained or because they just get trained within the web archiving team they join. As a web archivist, you need to understand what you're going to capture and crawl. You can't do without it. So even though you're not from a technical background, you need to get some insight of some technical competencies, even at a high level, at least to understand what the engineers should do and what they are trying to do. Ya se van dando una idea. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que pudiera yo comentarle algo a Jason, por favor? Yeah, if you ask me, it's over. Just to Jason, well, thanks for the presentation. It was amazing. Why do you think that this generation has no identity? For example, I think that maybe at the 60s there is an identity, but now this generation, I think that we have no identity. Why do you think that? It's because of the internet, because of why? Okay, that was not an archiving question, but it is kind of, okay? And I'm going to say this, and people may have a different opinion. My opinion is most of those identities are laid upon them like a tablecloth upon the actions of people that are variant and strange in a way that will sell the most newspapers. So for instance, the 60s is protesting and free love. Most of the country may or may not have had, I'm using American, sorry about that. And then the 70s as disco, or the 80s as we all dressed in silver outfits or had suspenders and everything was about blocky computers. These are all images that are kind of laid out, and I watch as commercials kind of do that, where you watch them. I watched one which did 60s, 70s, 80s, then it did 90s. 90s has kind of become grunge. You wear which is 8 people in Seattle dressed like that, and now that's the 90s. And I think you shouldn't be so concerned with what's our identity, unless you're using that in the terminology of what are we going to stand for and what are we going to leave. And I think every generation has to deal with that. They look at what was before them, and if they're lucky, there were signs and guideposts left by the previous generation to guide them. And then they'll look at it and say, slavery, nah, whoa, communication increasing, like that. Okay, and just you pick what works for you, what looks good. Some people will argue and say, oh, we should have more of this, or we got to bring back, random beatings in the street, or whatever, and they just come up with these different ideas. But I think that right now we're going to start to see the term millennials used. It's a meaningless term. It's just a term used by press. I think people are people, and if you go anywhere, if I look at archive team, that's a very specific personality type. Many of them are high-functioning autistics. Many of them are really focused and scared about the world disappearing underneath them. And they're scattered all over the world, and they're all of different ages. The youngest member we have is 14. The oldest member we have is 70. And so I would say don't get too hung up on identity. When you're done and they wheel you out, they'll go, oh, you were one of that. And you'll go, yeah, sure, whatever, free drinks for me. That's my take on it. Not everybody has this opinion. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Okay, I love this question. So you're saying like, Jason, I can usually summarize as, Jason, are you going to jail? Okay? And I've always believed it's better to ask for probation than permission. But the thing is we're unfortunately in a situation where I would rather take down something and say I'm sorry than take everything away and die in my bed old saying, well, at least I didn't raise a fuss. Right? I mean, I put up the full or a large amount of something called the Internet Underground Music Archive. And that was basically a 1992 to give you an idea of how old this thing is, music came in both MP3 and AU format because they didn't know which one was going to win. And it was started by some bands who wanted to make their music available. They became a business. You could get your band music. They got bought out by a company called eMusic, where once again they just strangled them in the woods in 2006 with no fanfare. John Gilmore, the co-founder of the EFF, was annoyed at the time, and he, using his version of a fat pipe and equipment, saved out a 20 gigabyte copy of a lot of IUMA, the Internet Underground Music Archive, and had been sitting around saying something should be done. And I was the one who said, let's sit down and do that. This man made many millions co-founding something called Sun Microsystems, and we had to use a Sun computer to do it. And it's very surreal to sit next to the guy who invented the company using the computer going, oh, I think this is the command. I bet it is. And we restored 45,000 bands, 350,000 tracks of music. And we put it up. That was about 2.5 years ago. In the ensuing 2.5 years, about 150 bands have contacted us to have it taken down. Of the 150, 100 of them, or let's say about 100 of them, is somebody called, let's say, John George, who says, could you take everything down from the Flaming Shits? And you go look, and he was the bassist, and he's an accountant now with 3 kids. And we go, all right, John George, all right, sorry. There are ones where the band said, yeah, that was our demo, but now we made a really much better version. We'd rather the demo wasn't out there because we made a professional version. You got it, guys. I think 1 or 2 people were like, what are you doing? Sorry, take them down. And I think that's what you'll find with a lot of history. The kind of people who get angry that something from 20 years ago is still showing up or things are showing up is relatively small. They put it on the web after all. And it was often taken down without their permission. I've had tearful band members tell me, yeah, my partner died, and he had all the tapes, and his wife wouldn't talk to me, and they're all gone. And now you have all our music back. This is fantastic. So I've so far been rewarded. But you know, there are librarians in little towns in America and around the world who are getting told by publishing companies that they should roll over and die. You know, Warner Distributor told, I do a lot of talking, I'm sorry. Warner Distribution one day announced, yeah, distribution network, you can't sell to libraries until 90 days after the release of the movie. So the librarians just went to Walmart because that's what they did. They didn't go like, oh, you know, they don't want libraries. They'll put on a good face. They'll smile. They don't want libraries give their stuff away for free. They don't like that. And so librarians who are much braver than me, who are towns that are so tiny with little budgets, will stand up and say, you know, no, we're not going to pull Huckleberry Finn off the friggin' shelf. I think we're going to keep it up. I think we're making it the book of the week. All right, those are heroes. I'm just somebody who's just too obtuse to lie down and die. So that's where I go with that. For now, the truth will out one way or another. I'd rather be arguing over the data that exists than the data that's gone. And that's where I stand on that. Pues muy bien. Muchísimas gracias a ambos, a Leila, a Jason. Una mesa preciosa.
y que tengan muy buen día. ¿Hay algún anuncio por ahí que quieran conocer?